রমান ওয়েলকাম। কেমন আছেন? গাইস তো চার 6,000 হইবে না। থ্যাংক ইউ বাদম। লাইভ আসার নাই। আজকে পিকে আছে করে। আচ্ছা ঠিক আছে। বাল আছে। জাদু আছে প্রচুর। গিফট করো না, গিফট করা বাল আছে কোথায়। গিফট করতে হবে ভাই, আমার 6,000 বাকি বুঝছো। ওরা পাগলামো করতে আইসেন না সবাই এখানে। 6,000 করে দিলাম। সবাই তো 1-2 হাজার করে মারলে ঠিকই আমারটা হয়ে যায়। বাল হগর কোত্থেকে আসে? তো নাটক চোদাইতে আসে, গিফট না করে চলে যায়। চিনো তো যায় ওদেরকে। কিভাবে বলবো তবে? এতগুলা বাকি, সবাই মিলে যদি 500, 600, 1,000 করে মারলে তো হয়ে যায় তাই না? 500 করে কেন, 600, 700 করে মারলেও হয়ে যায়। 500 জনের জন্য আসছে সব দিক। ভালো খাইতে আসে। নাটক শুধু আমার চেহারাটা দেখার জন্য আসে। বেয়াদব গুলো সব অন্য বেডের কাছে চায়, এই জায়গায় এসে নাটক লয়। সবার কাছে থাকে না, আমি তো চোখে দেখি না মানুষদের গিফট করে যে, কিন্তু আমাকে গিফট করে না। আমার 6,000 বাকি ভাই, সবাই মিলে গিফট করলে হয়ে যায় না? ঠিকই হয়ে যায়। আমার মানে দেখ বোঝা তো যায় যে কেমন। ঠিকই অন্য জায়গায় গিফট করে, আপনি যেটাই বলেন না কেন, আপনিও মানে আপনিও ওরকম সবাই ওই অন্য জায়গায় ঠিকই যাই গিফট করবেন অন্যজনকে। তো এরকম সবাই বুঝছেন, ওরাও করে। আর এই জায়গায় এসে কি করে ফলো দেয়, ফলো ব্যাক। আমি ফলো ব্যাক দিই তো কি লাভ যদি আমার আমার লাস্ট মুহূর্তে যদি তোমরা কিছু একটু গিফট না করতে পারো? সারা জনম কি করো, সারা মাস কি করো নাকি? লাস্টের সময় যদি কিছু বাকি থাকে তখন যদি হেল্পই না করো, তাহলে এই ফলো ব্যাক ফলোর মধ্যে থেকে কি লাভ? ফলো লিস্টের মধ্যে থেকে আইসা কি করে দেখা চলে যায়। ফলো ব্যাক তো আবার গিফট করো নেগেটিভ চিন্তায় থাকে, আবার ফলো ব্যাক দিতে হবে। আচ্ছা বেশ। এই আপনি বেশি কথা বলবেন না, আপনাকে আমি ব্লক কিক মেরে দিব ডাইরেক্ট। বেশি কথা বলবেন না।
2 দিন আছে ভাই, সবাই মিলে গিফট করলে ঠিকই হয়ে যায়, মানে নাটক দেখতেছে, শুধু দেখতেছে আইসা আইসা। একজনে যে সব গিফট করতে হইবে এমন কোনো কথা না। আর এরা এমন এমন পাবলিক, ওদের ওদের সবার মানে ইয়ে আছে জানেন, সামর্থ্য আছে যে এতগুলা মেরে দেওয়ার, কিন্তু কি করে, আমি তো বলি নাই যে আমার অনেক অনেক গিফট করতে হবে, 1,000 মারো, 1200 মারো, 600 মারো, তাও তো আগায়, তাই না? বাবা শোনো, জাম বলে চারাটাকে তাড়াতাড়ি মনে হয় গিফট করো। Ba't pa ako? The fuck? Bakit naman ganyan? Hi, Lixon. Wait lang ah. Wait lang. Or, after ng PK ko, mag-charge muna ako bago ako mag-live ulit. Gagi, kinakabahan ako. Baka biglang mamatay ang phone ko. Hi, Carl. Oh, sweet mo naman, ma'am. Thank you. Hi, Dylan Pop. PRM. Hi. Hi, Light. Hi, Nash. Para kukunin naman ako ni Lord dito sa ano ko, sa pwesto ko na 'to. Ah, oh fuck! Sabi ni. Na talaga hindi ko na inusog eh. Teka nga, na ano, nasira. Napu, na ano pala, hirap na nga kay pwesto yung phone ko, nasira pa yung ano ko. Hi, Makoy. Mamaga. Hi, Jam. Sino si Jam? Hindi ko pa talaga kilala talagang lahat ng kapamilya. Hi, J-Boy. Hi, I'm Lunar. Bagsak ako 500. Sana totoo. Hi, Sherwin. Hi, Jones. Totoo ba yarn? Umaga na sa mintuyan. Mama. Ma'am, malapit ka lang dito ha. Totoo ba? Hi, Jadel. Jadel naman ko. Yung isa, Jadon. Jadon. Gago, di ko makita yung tali ko. Kala ko na misplace ko. Hi, Ghost. Shall we? Hi, Jadel. Shall we? Wala ba kita? Ganda mo kasi. Thank you so much. Hi, bye for, oh God, Isa PK. PK na ni Isa. Sino nanalo? Si Sydney or yung ano niya, ka-PK niya? Ha? Sydney. Totoo ba? Tangina, nakakainggit. Parang ako lang matatalo ngayon. Sherwin, lakas last rep. 1K. Feel ko wala akong ano ngayon eh. Wala akong supporter ngayon eh. 3 pa ata sila eh. Nakakainis, sinabihan ko na. Charot, nakakainis sa kanila. I mean, nakakainis. Iinis ako. Kasi sila nagre-reply sa akin. Adam at Rap. Wala si Adam, pati si Rap. Di sila, si Adam naman, tatry niya daw. Si Rap kasi, ano pa talaga siya, nasa work kasi siya, di ba? So, makakaano pa siya ng, si Malaya, nasa work din.
Hindi sila free ng gantong ano talaga, wala. So, magaganon ako mamaya, oh. Ate, congrats po! Ganon. Gaganon lang ako sa kanya mamaya. Ate, congrats. Tagaganyan yung ilong ko. Chika mo siya. Krema. Hi. Magaganon talaga ako. Punta kay Isa, sige. Update. Mamaya gaganon lang kay ate, oh. Congrats po, ate. Boss J. Hi, Boss J. Ble. Hi, Ble. Ble, punta ka mamaya. PK ko, 10 PM. Malapit na. 10 PM, guys. Nasaan si Kalo, ate? Si Iban na naman. Hi po. 10 ano, guys. Dump. Hi, Dump. 10 ano na. Magta-10 na, guys. Huwag na kayo magsialis sa live ko. Charot. Malapit na mag-10. Abdul, hi. Stranger. Hi, ID number, Padchat. Hi, Anon. Love PH. Juan Carlos. Hi, Carl. Ano na magkakatapusan nun? Pakatayin mo na ako ng 10,000. Hayaan yung ano, dito, Bigo. Dito, Tala. Mo, pareho sila na. Alam niyo na yun. Bigo at Tala, pinagsama. Malakas pala yun. Yung. Ano malakas? Malakas pala yung. Sino? Lakas ng admin. Hindi ko alam kung. Alam niyo, tatanggalin ko nila yung mga admin. Lagi na lang issue yung admin ko. Minsan sasabihin, nandyan yung asawa mo siguro sa mga admin. Gaganunin pa. Hindi nyo alam mga kapatid ko. PC. Hindi. Nasa ng top 1. Nasa ng admin. Ba't ba ang daming issue sa admin? Diba? Alam mo ba yung mga admin ko dyan, kapatid ko. Tropa. Nanay ko, nandyan. Kapatid ko. Kapala kasi yung gusto mo. At kayo ganyan. Monster. Taga saan ka, Monster? Wala tong top 1 ko, napakasiloso. Bakit kayo mga ganyan? Hindi ba siya masaya na naging top 1 pa rin siya sa akin? Ano ba yan? Ano ba yan? Monster! Andiyan ka pa ba? Taga saan ka ba, Monster? Kaya ang hirap. Ay, Diyos ko. Hero. Ng bagong top 1. Yung hindi siloso. Tut. Ganun pa yun. Very good. Hello. Ganun ba yun? Pag top 1 ka, dapat ikaw lang ang pinapansin. Nakakaano naman yun. Paano na yun? Paano na yung iba? Malate.
Ganun ba yun? Ano, mga admin ko? Layo ah. Kamusta naman dyan? Wala bang bagyo dyan, Monster? Sana pinapollow back mo ako, Monster. No? Small world. Ba eh. Leo. Uy, Monster, follow back. Okay lang ba? Thank you, Monster. Thank you. Alam mo, Kenja, bunso, maghanap na ako ng top 1, yung hindi seloso. Alam mo yun? Top 1 ka na, tapos nagsiselos ka pa sa mga admin. My God. Bakit ganun? Alam mo, maging proud na lang dapat siya kasi top 1 naman siya eh. Okay. Ano niya ba naiintindihan? Kapatid ko lang yung mga nandyan. Buti sana kung nilalandi ko kayo, di ba? Okay, bye. Tangina mo, Kenya. Magpalit ka na ulit ng pangalan. Mag-Kenya ka na lang ulit. Alam mo, kahit anong palit ng pangalan nyo, yan pa rin yung itatawag ko sa inyo. Hey, thank you, Monster. Tipo, sana pag ganyang mga nagiging top 1 kayo, maging proud na lang kayo maging top 1. Kung kailangan ba pag top 1 kasi loso ka. Aray ko, bakit naman sa inyo pa nagsiselo? Ba't ba mga nagsiselo? Wala naman tayong jowa-jowa dito. Hindi kailangan ng jowa! Puta ka na. So, iiwan niyo ako. Ha? So, mag-iiwanan na lang tayo. Mag-iiwanan tayo. Ôi, đẹp sexy bên ngoài tôiด้วย โอ้ยถ่ายดิเขินอ่ะอืมกดชื่อพี่ด้วยติดตามด้วยนะครับ โอเคครับ พี่ขาเป็นดูหน่อยได้ไหมครับฝากกดติดตามหนูด้วยนะนอนไรนอนแบบไหนเหรอเป็นนอนแบบไหนเหรอขอบคุณครับขอบคุณนะถือกล้องไว้แล้วนอนลงไงอ๋อไม่หนูไม่ชอบนอนอ่ะแต่หนูชอบยืนยืนได้ไหมพี่ชอบพี่ค่ะเอ็นดูหนูได้ไหมคะ
Nasa.ให้หนูนอนเหรอ? Kake สวยจัง ขอบคุณครับ อะไร? ใส่ฝองน้ำเปล่า ไม่ใช่ครับ ของจริง ไปนอน กลับไปใส่เสื้อ รู้สึกว่าไม่ได้นอนใช่ไหมพี่? ใช่ไหม? สวัสดีนะคะ สวัสดีทุกคนนะ หือ? อะไรอะ? มึงมาทำไมครับ? อะไร? ขอบคุณครับ Cherry, hello. Welcome to my live, guys. Is that near in Manila? Yeah. Yeah. I think for total of 4 hours. 4 hours going there in Manila. Ara, hello. Kat, hello. Roberto, good afternoon. 4 hours or 3 hours? Like that. My GF is in Quezon Province. Oh, really? Did you meet her in Indigo? Pongsak, hello. Did you go here in the Philippines? I'm going to stay at the H2O Hotel at resort it is in the water. Oh, that's nice, Mike. I hope you enjoy staying in that resort. No, I met her in Okinawa, Japan. I was military. Oh, really? That's nice. So how long have you been together with your girlfriend? Yeah, it's really cool. Aldous, good afternoon. Mark, hello. Luke, good afternoon. Donaldson, hello. ID number, hello. Jason, guys, welcome to my live. Mr. Yusman, good afternoon. Green Cross, hello. May anak ka? Wala talaga. Mukha ba ako meron? Do you have kids? No, I don't have. I'm so young. I don't think that I want to to have fun to be a single. While we know each other for 3 years but finally settled down in January.
Wow! Congrats! 6,000. Hello, Ronnie. I'm so happy to hear that. How young are you? 24. I'm just turning 25 this year. Hello. Jabi, hello, good afternoon. See you soon, good afternoon. ID number, hello. Ngay Moy, good afternoon. My last wife was 26. Oh, really? That's nice. And you, what is your age, Mike? Maman, hello. Ricardo, hello. ID number, good afternoon. I hope your relationship, guys, will last longer. 55. Oh, that's nice. She and her sister is the only people I follow. Wow. That's the man. Yeah. That's nice, Armin, because if 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 I'm your girl, I just happy because I see that, oh, you're so, you know what I think. She's a host. That's nice. Tawag, hello. It is late, almost 1 a.m. here. Good night, my sweet, beautiful friend. God bless. Good night, my friend Mike. God bless, sweet dreams. Thank you for visiting in my life. Jan Vincent, good afternoon. She's on my profile pictures. Oh, wait. I see your picture only. Oh, she's beautiful. It's a wonderful meeting you. Thank you. Good night. Ciao, hello. So cute. Thank you, Jan Vincent. If that boyfriend doesn't treat you good, you just let me know. Iran, hello. Yeah, Michael, hello. I remember, hello. Yeah. He's good. He's good. My age is 25 years old. Oh, Jaba, yeah. I'm just 25 this year. Salsa, hello. Jimmy Ressus, good afternoon. Oh, thanks. She's my love for sure. Yeah. You look good together, Samay. You have the most beautiful eyes, my goodness. Thank you. Rin, hello. Archan, hello. Shinader, hello, good afternoon. Dongli, hello, good afternoon. 750, hello, good afternoon. I like you. Thank you, John Vincent. Din, hello. Salso, good afternoon. Um, what, what, what is, what's his age? Your girlfriend, sa mine. I'm visiting in 2 months to see her. Wow. That's, that's nice. 23. Oh, she is studying? She's still studying. And you, what is your age? Rix, hello. Dennis, good afternoon. Kato, hello, good afternoon. No, not anymore. He did though. Huh? What do you mean? Again? Jericho, hello. 635, hello. Panda, hello, good afternoon. Ivan here, good afternoon. Papi, hello. Angel, hello. Vians, good afternoon. I follow you, please follow Bimbap. She did study but not anymore. Ah, why? She, working. Hi, Jake. Jake, baka naman, Jake. Jake. Hey, Jake. Baka naman. Pa one star mo ko. 1 star lang yan.
Ayaw gid. Damot Jay ka. Ganyan ka ha. Uy. Go. 1 star ha. Go. Uy, kulang pa. Kulang pa. 23 pa lang. Ala, pakamba lang. Hi, Jaja Kolenshawi. Hi, John. Oh, yun daw, yun naman nun. Sabi ko 1 star. Dali na kasi. 1 star lang. Jake, baka naman Jake. Dali na Jake. Pa 1 star mo ako. Hindi pa ako ani. Wait lang. Hop. Ingin ko nga kailangan eh.ฝากติดตามหนูได้นะคะเพจหัวหนูด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ พี่สมชาย ขอบคุณค่ะ ที่ติดตามหนู สวัสดีค่ะเปย์ถั่วหนูด้วยนะคะ Oi, Fritz. Você que me diz como. Olha, olha, menino. Linda demais. Obrigada. Hi, Habib. My name is Jeff. Hi. Oi, Ricardo. Ah, haha. Engraçado. Palhação. Oi, homem misterioso. Oi, Jay. Como vocês estão, gente? Querido.
Bonjour from Canada. Ah, não vou dormir na aula. O povo lá fala, 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 fala. Ai, eu sei que eu deveria estar dormindo, né? Bom dia, minha amiga. Oiê. Aí no Brasil já tá ficando claro ou não? É só mês 5, né? Só. Já são 10 para as 5 aí. Esquece que eu disse. Victor. Oiê. 4h51 da madrugada. Oiê. Ah, então teu horário é o mesmo que o meu. Uma bandida de luxo. Do you live in Canada? Also, yes. Acho que sim. É o mesmo. 3h52. Oi, Diamond Stone. Oi, John. Porra, nós briga tanto. Porque você é doido. É uma bandida de luxo. Eu não sou ciumenta. Tá doido? Kaya nga na ano na-accident siya eh. Ayaw mo ako, patola na. Ano daw yan? Just always pray at night. Yeah. Ganda talaga. Thank you. Ayaw mo basahin? Hindi ko nabasa, Ashtar. Yung about sa patola. Ano, sana patolan mo na ako. Ano lang, chill-chill lang. Darating tayo doon, di ba? Patola din eh. Baka magka-diabetes yang hopya na yan. Ano daw yon? Screenshot kita, smile ka naman for 5. Ano ba yung screenshot na yun? Ano bang mangyayari pagka na-screenshot? Sige. Okay na ba yan? Parang di maganda yung pagkaka-smile ko eh. Mukha akong tanga. Screenshot mo na ba? Parang tanga. Di ba? Hindi ako sanay eh.
Na-screenshot mo na ba? Pasensya ka na, hindi kasi ako sanay sa camera. Kaya hindi ako nag-artista eh. Hirap na ito. Hmm. Hmm. Pag ano daw, pagkakitaan ka niya, bebe, ano daw yon? Profile picture mo. Sige, yung profile picture ko na lang. Hello, RV. Ito si Weeklings, pinagloloko ako. Ganda-ganda, ang puti-puti. Ganda. Hmm. Ay, napagod ako. Hello, Nayar. Nayar ba? Pili ka ng avatar mo. Sige, mamaya check ko. Bilang ako ng 1, 2, 3. Photogenic. Photogenic talaga, beauty mo, be. Ano yan? Parang mas pipiliin ko yung mas maganda sa personal kaysa mas maganda sa ano, 'di ba? Parang mas okay yun eh. Hindi ako photographer pero handa ako i-capture ang ngiti mo lang, Tara. Ano ba? Hi, Kilua. Ginisa, ano da? Hi, Pabengbang. Ginisa tipaklong. Ano ba yan? Ginisang tipaklong? Ginigisa pala yung tipaklong. Isang tingin mo lang, ubos na ang battery ng cellphone ko kasi sa'yo napunta ang energy ko. Tara! Hindi pagod ako. Nakayuko kasi ako eh. Dito nga muna tayo sa kama. Para relax lang ako, guys. Nangangalay na ako eh. Para makasandal ako. Isang tingin mo lang, ubos na ang... Hello, Gilbert. Kumain ka na bang isaw kahit anong street? Oo, mahilig ako sa isaw. Meron akong, gusto ko yung isaw ng baboy. Ano ba yon? Yung isaw ng baboy. Masarap, 'di ba? Ayoko yung isaw ng manok. Parang mas gusto ko yung isaw ng baboy, mga barbecue. Tapos tenga ba yon? Mga ganon, gusto ko yun. Parang masarap kasi. Pero tinitignan ko din, pinipili ko din kung saan ako kakain ng ganon. Mini-make sure ko na malinis. Kasi 'di ba parang sabi nila, madami daw nagkakasakit. Kasi dati, 'di ba yung way ng pagkain nun, parang sasawsaw ka tapos isusubo mo sa bibig mo. So yung iba, kumakain lang ng ganon, kahit sino pwede. Ngayon naman medyo hygienic na yung ginagawa nila, wala nang sawsawan. Parang ano ba yun? Parang may mga naka-pouch na yata na suka. Hindi ko sure, parang ganun na yata, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Parang ganun ba, weaklings? 'Di ba? Hindi na siya yung hindi na pwede yung ganun-ganon, hindi na saw-saw-saw-saw. Kaya okay din siya. Pagka nakita ko na ganun, kumakain ako, tinitignan ko din bago ko yun kakainan. Thank you guys for following mga ganun. Hi, Pat! สวัสดีพี่ตอหนูถามหาพี่ตออยู่พอดี เล่นอะไรกันคะ เล่นอะไรกันดี เล่นอะไรกันดี เล่นกับพี่เล่นอะไรดี อ๋อ不能เล่นกับพี่เล่นอะไรกันดี พี่ตอเน็ตดีหรือยังดูเน็ตไม่ค่อยดีทำใจหนูเลยตามใจ
อื้อหือทำไมดูเหมือนยอดถั่วหนูหายไปอะแปลกๆนะเหรอก็มันคือห้องฟิตเนสนี่ค่ะมันก็ต้องมีเครื่องออกกำลังกายมันคือห้องฟิตเนสค่ะ แต่ไม่อยากออกเพราะขี้เกียจเจ็บแขนเจ็บแขนอยู่เลยหรือรอให้แขนหายก่อนแล้วค่อยออก ออกกำลังกายไม่ไหวเพราะเจ็บแขนใช่ครับ มันคือห้องออกกำลังกายสวัสดีทุกคนด้วยนะคะโอ้โหขอบคุณครับ ใช่แล้วใช่แล้วเขาอยากเขานัดไปฉีดที่นี่อีกนะเขานัดไปฉีดยาแค่หวัดใจอีก หนูว่าควรไปฉีดดีไหมแต่ไม่ควรไปฉีดดี ควรไปฉีดยาแค่หวัดใหญ่ดีไหมหรือไม่ควรไปฉีดดี นัดฉีดกันเดือเกินขี้เกียจไปอ่ะควรไปฉีดดีไหมไม่เอาค่ะพี่เกียจขี้เกียจออกขี้เกียจออกกำลังกายไม่อยากออกต่อว่าควรไปฉีดดีไหมหรือไม่ควรไปฉีดดีเลือกก็จะไปฉีดก็ได้ไม่ไปก็ได้ถ้าขี้เกียจโรคจิตพี่โรคจิตขอบคุณครับโอ้โหอันนี้20 ถั่วเลยเหรอขอบคุณนะครับเริ่มดูอะไรครับเพิ่งตื่นเองหนูจะนอนได้ไงโอ้โหไม่เป็นไรหนูสามารถเตะเองได้หนูไม่ได้เล่นอะไรอยู่หนูมองหน้าจออยู่ตอนเนี้ยใครพิมพ์ไม่ดีหนูก็เตะได้เพราะหนูไม่ได้ทำอะไรดูหนูอ่านหน้าจออยู่ตอนเนี้ยหนูดูหน้าจอแล้วหนูก็อ่านวันที่ทุกคนด้วยนะคะหนูขออ่านอีกทีแป๊บนึง